الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ آیت نمبر 124 سورہ البقرہ۔ سب سے پہلے اس آیت کا ماقبل سبق کے ساتھ ربط۔ آیت نمبر 123 تک آغاز سورت سے لے کر آیت نمبر 123 تک سورہ بقرہ کی 6 باتوں میں سے پہلی بات مکمل ہوئی۔ سورہ بقرہ میں کل بنیادی طور پر 6 مضامین بیان کیے جائیں گے، جن میں سے ایک اللہ کی توحید، نمبر 2 نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نمبر 3 جہاد فی سبیل اللہ، نمبر 4 انفاق فی سبیل اللہ، نمبر 5 امور انتظامیہ۔ جب یہ آئیں گے تو انشاءاللہ وہاں میں اس کی تشریح کروں گا۔ ایسے امور انتظامیہ جو تمہیں آپس میں منظم رکھ سکیں، کیونکہ جہاد اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تم آپس میں صحیح معنوں میں منظم نہیں ہو جاتے۔ اس لیے ہم تمہیں کچھ امور دیں گے، اگر تم ان امور کا خیال رکھو گے تو تم آپس میں کیا رہو گے؟ منظم رہو گے، اور جب منظم رہو گے تو جہاد بھی ممکن ہوگا اور انفاق بھی ممکن ہوگا۔ لیکن امور انتظامیہ پر عمل پیرا ہونا کوئی آسان کام نہیں۔ اس پر عمل کی صلاحیت اور جذبہ پیدا کرنا اس کے لیے ضروری ہے امور مصلحہ، امور مصلحہ جو انسان کی اصلاح کرے۔ جیسے نماز ہے، یہ امور مصلحہ میں سے، روزہ ہے، یہ امور مصلحہ میں سے۔ یہ تمہارے اندر صلاحیت پیدا کریں گے اور خدا خوفی پیدا کریں گے۔ جب ان کے ذریعے خدا خوفی پیدا ہوگی تو امور انتظامیہ پر عمل کیا ہوگا؟ آسان ہوگا، اور جب امور انتظامیہ پر عمل آسان ہوگا پھر جہاد بھی ممکن ہوگا اور انفاق بھی ممکن ہوگا۔ تو کل کتنے مضامین ہوئے؟ 6۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 جہاد فی سبیل اللہ، نمبر 4 انفاق فی سبیل اللہ، نمبر 5 امور انتظامیہ، نمبر 6 امور مصلحہ۔ آیت نمبر 123 تک پہلی چیز کا بیان تھا بڑی وضاحت کے ساتھ، اور وہ تھی اللہ پروردگار عالم کی توحید۔ یہاں سے آیت نمبر 124 سے اب سلسلہ شروع ہوگا، اور آیت نمبر 177 کے اینڈ پر لفظ ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یعنی آیت نمبر 177 تک نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہوگا۔ آغاز سورت سے لے کر آیت نمبر 123 تک
قرآن کے ہر مخاطب کو کہا گیا کہ اللہ کی توحید پر کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ۔ اللہ کو ماننا مقصود نہیں ہے صرف، بلکہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا مقصود ہے۔ اللہ کو کیا جانو؟ ایک۔ یہود کیا اللہ کا اقرار نہیں کرتے؟ کرتے تھے، کرتے ہیں۔ کیا نصارہ اللہ کو نہیں مانتے؟ مانتے تھے اور مانتے ہیں۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے اور مانتے، آج کے دور کا بھی کوئی مشرک ہے تو وہ اللہ کو مانتا ہے۔ یہ مطالبہ ہے ہی نہیں بندے سے کہ اللہ کو مانو، مطالبہ یہ ہے کہ مانتے ہو تو پھر اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، ایسا مانو کہ اس اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو یہاں تک آیت نمبر 123 تک توحید کا بیان تھا۔ کل کے سبق میں گزر گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، بڑے دلائل دیے گئے بڑے بہترین طریقے سے، اور ان دلائل کو قائم کر کے قرآن کے ہر مخاطب کو اور قیامت تک آنے والے کو یا ایھا الناس کے لفظ سے مخاطب کر کے کہا اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کو عبادت میں کیا جانو؟ ایک جانو۔ اس پر دلائل قائم کیے، اور پھر بالخصوص اہل کتاب کو دعوت دیتے ہوئے کہا یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، تمہیں بھی چاہیے کہ تم اللہ کو کیا مانو؟ وحدہ لا شریک مانو۔ پھر انہیں مختلف طریقوں سے قائل کیا گیا اور آمادہ کیا گیا اس بات پر۔ ان باتوں میں ایک بات یہ تھی اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت یہ ہے کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى العالمین، اگر مجھے وحدہ لا شریک نہیں مانتے ہو، منعم مان کر بھی، تو پھر تیار رہو وَاتَّقُوا يَوْمًا، ایسے دن میں لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو کام نہیں آئے گا۔ اس پر کل میں نے گزارش کی تھی کہ 4 طریقے ہیں جو مجرم کے چھوٹنے کے، ان طریقوں میں سے کوئی طریقہ بھی کسی مجرم کو قیامت کے دن چھوٹنے کے لیے کام نہیں آئے گا۔ اور کل کے سبق میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اذکروا نعمتی التی کا تعلق صرف یہود کے ساتھ نہیں تھا، نہیں ہے، نہ اس کا تعلق صرف نصارہ سے تھا، نہ صرف نصارہ سے ہے، بلکہ اس کا تعلق آج میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہے۔ مجھے بھی قرآن یہی کہہ رہا ہے اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی، اور ان نعمتوں میں جہاں ظاہری نعمتیں ہیں تو وہاں روحانی بھی کیا ہیں؟ بہت سی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا تقاضا۔ اور مجھے اور آپ کو بھی ڈرایا گیا ہے واتقوا یوما، میاں صرف یہود نہ ڈرے، تم بھی اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی انسان کسی دوسرے کو ذرا برابر بھی کام نہیں آئے گا۔ تم بھی ڈرو اس بات سے کہ وہاں پر کسی نفس کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے۔ تم ڈرو اس دن سے جس دن زبردستی کسی کی سفارش کام نہیں آئے۔ تم ڈرو اس دن سے ولا هم ينصرون، کسی کو زور بازو پر وہاں چھڑایا نہیں جا سکتا۔ تو یہاں تک یہ ساری باتیں ذکر کر کے انہیں آمادہ کیا گیا تھا کہ تم اللہ پروردگار عالم کی توحید پر کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ۔ آج کے سبق جو شروع ہو رہا ہے یہاں سے کہا جا رہا ہے جیسے توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و خاتم النبیین کی رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اللہ کی توحید پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ۔ کل میں نے عرض کیا تھا یا بنی اسرائیل کا تعلق اس گزرے ہوئے مضمون کے ساتھ بھی ہے، اور ایک قول یہ کہ یا بنی اسرائیل کا تعلق آنے والی بات کے لیے تمہید کے طور پر بھی ہے۔ تم رسالت پر ایمان اس لیے لاؤ، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، رسالت پر اس لیے ایمان لاؤ کہ میں نے تمہارے اوپر بہت زیادہ کیا کیے ہیں، انعام کیے ہیں۔ میں نے تمہیں وقت کے تمام لوگوں پر کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے۔
اگر رسالت پر ایمان نہیں لاتے ہو تو واتقوا یوما، یعنی ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے، شوق بھی دلایا جا رہا ہے۔ ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم جہاں اللہ کی توحید کا اقرار کرو گے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی کیا کرو گے؟ اقرار کرو گے۔ اگر نہیں کرتے تو پھر ترہیب ہے، ڈراوا ہے، اسے کہتے ہیں تخویف اخروی ہے۔ اگر رسالت پر ایمان نہیں لاتے ہو تو بس ڈر جاؤ اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ تو اس کا تعلق آج کے سبق کے ساتھ بھی ہے۔ تو یہاں سے سورہ بقرہ کا دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے ایسے مسلمات دلائل دیے جائیں گے جن کو یہود بھی مانتے تھے، نصارہ بھی مانتے تھے، اور مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ جب تم ان باتوں کو مان لیتے ہو تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات کو بھی کیا کر لو؟ مان لو۔ مسلمات کہتے ہیں نا ایسی بات کہ جس کو مد مقابل بھی کیا کرے؟ تسلیم کرے کہ واقعتاً ایسے ہے۔ انہیں کہا جا رہا ہے جب یہ بات ایسے ہے تو پھر نبی کی رسالت بھی کیا ہے؟ برحق ہے۔ اس نبی کی رسالت پر بھی کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ۔ تمہید کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حضور کی رسالت پر کیا دیے جائیں گے؟ دلائل، اور تمہید کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا کیا جا رہا ہے؟ تذکرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اتنی جامع اور مانع قسم کی شخصیت ہے کہ اس وقت کے جو تین مذہبی بڑے بڑے گروہ تھے، ایک یہود اور دوسرا نصارہ اور تیسرے مشرکین مکہ، ان تینوں گروہوں میں سے ہر گروہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی طرف کیا کرتا تھا؟ منسوب کرتا تھا۔ یہود کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، نصارہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، مشرکین مکہ کا دعویٰ یہ تھا کہ ابراہیمی تو در حقیقت ہم ہیں۔ ان تینوں گروہوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے ہر ایک اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ ابراہیمی ہوں، اور باوجود اس کے کہ مشرکین مکہ مشرک تھے، لیکن ان کے اندر کچھ خصلتیں، کچھ عادات حضرت ابراہیم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے کی وجہ سے وہ چیزیں تھیں ان میں جو حضرت ابراہیم میں پائی جاتی تھی۔ مثلاً بہت سی علامات ہیں۔ ایک حضرت کی سنت ہے انبیاء کی سب کی کہ وہ کیا رکھتے تھے؟ داڑھی رکھتے تھے۔ ایک حضرت کی سنت تھی کہ وہ ختنہ وغیرہ کرتے تھے۔ یہ ساری جو چیزیں، خانہ کعبہ کا کیا کرنا؟ طواف کرنا، حج کرنا، یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی درجے میں مشرکین مکہ کے مشرک ہونے کے باوجود ان کے اندر کیا کی جاتی تھی؟ پائی جاتی تھی، اور وہ ان بنیادوں پر کہتے تھے کہ ہم اصل میں کیا ہیں؟ ابراہیمی۔ اسی وجہ سے قربانی مشرکین مکہ کے اندر بھی کیا کی جاتی تھی؟ پائی جاتی تھی، وہ کرتے تھے، اور اس بیس پر، اس بنیاد پر وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے کہ ہم کیا ہیں؟ ابراہیمی۔ یہی وجہ ہے کہ عقیدت میں اتنا بڑھ گئے تھے ان دونوں شخصیات کے کہ وہ جو 360 انہوں نے بت بنا کر خانہ کعبہ میں رکھے تھے، ان 360 میں سے ایک حضرت اسماعیل کا بھی تھا اور دوسرا حضرت ابراہیم کا بھی تھا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ در حقیقت ابراہیمی کون ہے؟ ہم ہیں۔ اسی طرح یہود وہ کہتے تھے کہ ابراہیمی تو کیا ہے؟ ہم ہیں، اولاد یعقوب ہے نا۔ تو اولاد یعقوب اصل میں حضرت یعقوب بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت ابراہیم کے۔ تو ہم ہوئے نا ابراہیمی در حقیقت۔ نصارہ کہتے تھے کہ ابراہیمی کیا ہیں؟ ہم ہیں۔ اب ان تینوں گروہوں کو کہا جا رہا ہے، انشاءاللہ اس کی تردید تو آئے گی سورہ آل عمران میں، جہاں ان تینوں فریقوں کو یہ کہا جائے گا تم اپنے آپ کو ابراہیم نہیں کہہ سکتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے
मा कान इब्राहीम यहूदिय्यम वला नसरानिय्यम वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमन वमा कान मिनल मुशरिकीन। यहूद अपने आप को इब्राहिमी मत कहो, तुम नहीं इब्राहिमी। नसारा तुम अपने आप को इब्राहिमी न कहो, तुम इब्राहिमी नहीं। ए मुशरिकीन मक्का मत कहो अपने आप को इब्राहिमी। ए तीनों ग्रोह तुम अपने आप को इब्राहिमी इसलिए नहीं कह सकते हो। वमा कान मिनल मुशरिकीन, इब्राहिम ने तो कभी अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया ही है। तुम हजरत उज़ैर को अल्लाह का शरीक बनाते हो, हजरत ईसा को अल्लाह का क्या बनाते हो, शरीक। और 360 की इबादत करते हो। जहां अल्लाह के नाम पर देते हो वहां इन 360 के नाम पर भी नजर देते हो, न्याज देते हो, मन्नत मनोतियां मानते हो और फिर अपने आप को क्या कहते हो, इब्राहिमी। तुम अपने आप को इब्राहिमी कहलाने के हकदार नहीं हो। कौन है अपने आप को इब्राहिमी कहलाने के हकदार? वहां पर इंशाअल्लाह ताला आएगा। बड़े ही जबरदस्त तरीके से कहा गया, इन्नहु लन्नासी भी इब्राहिमा, अल्लाह अकबर। लोगों में सबसे ज्यादा इब्राहिमी कहलाने के हकदार लल्लज़ी नत्तबऊहु, वो लोग थे जो उनके दौर में मौजूद थे, जो हजरत के सहाबी थे। वो अपने आप को कह सकते थे कि हम क्या हैं, इब्राहिमी। या अल्लाह, आज के दौर में कौन अपने आप को इब्राहिमी कह सकता है? तो आयत नंबर 68 में कहा गया सूरह आल इमरान में, वहादन नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू, ये नबी कहें कि मैं इब्राहिमी हूं तो बात जचती है। इनके मानने वाले कहें कि हम इब्राहिमी हैं तो फिर बात क्या है, ठीक है, फिर बात समझ में आती है। एक तरफ तुम शिर्क करते हो और दूसरी तरफ अपने आप को क्या कहते हो कि हम क्या हैं, इब्राहिमी हैं। इब्राहिम और शिर्क ये दो चीजें नहीं जमा हो सकती। आग और पानी, जिनकी जिंदगी की जद्दोजहद का खुलासा ही ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जिस बेस पर अल्लाह परवरदिगार आलम ने कहा है सूरह अन-निसा में, आप अंदाजा कीजिए कि क्या दर्जा होगा हजरत इब्राहिम का अल्लाह के यहाँ। अल्लाह परवरदिगार आलम ने सूरह अन-निसा में फरमाया, जानते हो इब्राहिम को, इब्राहिम वो शख्सियत हैं वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीलन, कि अल्लाह ने इब्राहिम को अपना खलील बना दिया था। अंदाजा करें। और तुम शिर्क करते हो और अपने आप को क्या कहते हो कि हम क्या हैं, नहीं। इब्राहिमी कभी भी अल्लाह के साथ शरीक नहीं कर सकते। और आप जा देखेंगे कुरान में जब भी जिक्र आया तो यही कहा गया, वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमन। यार वो तो हर एक से रुख मोड़ कर हमारी तरफ रुख करने वाला था, मुस्लिम था, फर्माबरदार था। और तुम ये सब कुछ करके अल्लाह के साथ औरों को शरीक करके हनीफ न होकर भी अपने आप को क्या कहते हो कि हम क्या हैं, इब्राहिम। बहरहाल मैंने अर्ज किया कि कितने बड़े गिरोह थे मजहबी लिहाज से, 3। नंबर 1 यहूद, नंबर 2 नसारा, नंबर 3 इन गिरोह में से हर एक का दावा क्या था कि हम क्या हैं, मान लिया कि तुम इब्राहिम हो, चलो मान लिया जैसे तुम कहते हो। लेकिन यार ये मुसल्लमात में से है ना कि जब तुम अपने आप को इब्राहिमी कहते हो तो फिर इब्राहिम की दुआ को भी तो मानते होगे ना, फिर हज़रत इब्राहिम की दुआ को भी तो क्या करते होगे। ये कैसे इब्राहिमी हो तुम कि हज़रत इब्राहिम को तो मानते हो लेकिन उस पैगंबर की दुआ को मानते नहीं। अगर तुम इब्राहिम को मानते हो तो दुआ भी मानते होगे, और जब तुम हज़रत इब्राहिम की दुआ मानते हो तो फिर तुम्हें उस नबी पर ईमान लाना होगा जिसके लिए इब्राहिम दुआएं किया करते थे। ये रिसालत की दलील है, जिसके लिए क्या करते थे, दुआएं। आ रहा है, वहां पहुंचे तो इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी है ही बड़ी लुत्फ वाली। उन्होंने तो कुर्बानियों में गुजारी, लेकिन अल्लाह ने इतना दर्जा दिया कि बज़ाहिर हुजूर को खिताब किया और सानियन पूरी उम्मत को, अदित्तबी मिल्लत इब्राहिम हनीफा, मेरे पैगंबर इत्तिबा करनी है तो मिल्लत इब्राहिम की आप इत्तिबा करें। अंदाजा करें कि नक्श कितना उम्दा है कि जिसके पीछे चलने को अल्लाह के नबी को भी क्या दिया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है, अनित्तबी मिल्लत इब्राहिम हनीफन। तो वहां हम पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर, बाप और बेटे ने
اللہ کے گھر کی خدمت کی تھی اور نشان ظاہر کرنے کے بعد بیت اللہ کے باپ اور بیٹے کو کہا گیا تھا بناؤ اللہ کا گھر، تعمیر کرو اسے۔ آپ اندازہ کریں منظر کیا ہوگا کہ جب باپ مستری کا رول ادا کر رہا ہے اور بیٹا ایک مزدور کا رول کیا کر رہا ہے، ادا۔ اتنی مشقت کے ساتھ جب اللہ کا گھر بنا دیا، اللہ اکبر، شام ہوتی ہے نا تو مزدور مستری دن بھر کام کرنے کے بعد شام کو کیا مانگتے ہیں؟ اجرت مانگتے ہیں نا، ہمیں اجرت دیجیے۔ جب کام کر کے فارغ ہوئے، بیت اللہ بن گیا، ابراہیم و اسماعیل تم دونوں کو کیا چاہیے اجرت میں؟ تو حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا پہلی بات تو یہ ہے ربنا تقبل منا، میرے اللہ ہم باپ بیٹے کا کام ایسا نہیں کہ تیری ذات کے سامنے پیش کر سکیں، لیکن تقبل منا، اس کام کے عظیم نہ ہونے کے باوجود آپ اس کو کیا کر لیجیے، قبول۔ یہ آپ کی شان شان نہیں ہے، چاہیے کیا، مانگتے کیا ہو۔ اللہ اکبر، وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ، بات لمبی نہ ہو جائے۔ وہاں آئے گا آیت نمبر 129 میں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ میں یہ چاہتا ہوں تو جس نبی کا ہر نبی سے وعدہ لیتا ہے اگر تیری زندگی میں آ جائے تو تم اس کے اوپر کیا لاؤ گے، ایمان۔ پڑھیں گے نا سورہ آل عمران میں، کیا عجیب شان ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ہم جب بھی کسی نبی کو نبوت دیتے تھے، حکمت دیتے تھے، تو ہم اس نبی سے وعدہ لیتے تھے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اگر تمہاری زندگی میں وہ عظیم الشان رسول آ جائیں جو تمہارے دین کی تصدیق کرنے والے ہوں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّا، تم اپنی نبوتوں سے دستبردار ہو کر اس نبی کے ہاتھ پر ایمان بھی لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّا، اور تم اس نبی کے دین کی کاموں میں کیا کرو گے، مدد بھی کرو۔ اندازہ کریں تو کیا چاہیے مجھے اس گھر کو آباد کرنے کے لیے، یا اللہ وہ نبی چاہیے جس نبی کی نبوت کا آپ ہر نبی سے بھی کیا لیتے تھے، ہاتھ لیتے تھے، وعدہ لیتے تھے۔ اللہ اکبر، مانتے ہو حضرت ابراہیم کو تو پھر حضرت ابراہیم کی دعا کو بھی کیا کرو، مانو۔ اگر حضرت ابراہیم کو مانتے ہو، دعا کو بھی مانو گے، تو پھر تمہیں مجبوری بنے گی کہ تم اس نبی پر بھی کیا لاؤ گے، ایمان لاؤ گے۔ یہ ہے اس کا وہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہاں سے دوسرا مضمون کیا کیا جا رہا ہے، شروع کیا جا رہا ہے، اور تمہید کے طور پر حضرت ابراہیم کا کیا کیا جا رہا ہے، ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضور کی رسالت پر وہ دلائل دیے جائیں گے جو یہودیوں کے ہاں بھی مسلم ہیں، عیسائیوں کے ہاں بھی مسلم ہیں، اور مشرکین مکہ کے ہاں بھی کیا ہیں، مسلم ہیں۔ اب دیکھیے تمہید کیسے ہے یہ، اللہ اکبر۔ تمہید برائے رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کئی بحثیں آئیں۔ پہلی بحث ہے فضیلت بانی کعبہ۔ اس آیت میں جو فضیلت ہے وہ کعبہ کے جو بانی ہیں ان کی کیا بیان کی جا رہی ہے، فضیلت۔ آپ ذرا سنیے، آدمی فضیلت کے قابل کب بنتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب نے چند امتحان لیے۔ چند کیا لیے؟ امتحان۔ فضیلت یہ ہے فَأَتَمَّهُنَّ، نتیجہ امتحان یہ ہے کہ وہ ان تمام امتحانوں کے اندر اعلیٰ درجے میں کامیاب ہوئے۔ اعلیٰ درجے میں کیا ہوئے؟ کامیاب۔ جب امتحان ہوا اور اعلیٰ درجے پر کامیابی حاصل کی، جیسے تم انعام دیتے ہو تو ہم نے بھی اس بانی کعبہ کو انعام دیتے ہوئے کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم انعام کے طور پر ہم نے تمہیں آنے والی نسلوں کے لیے امام بنا دیا ہے۔ اب جتنی نسل بعد میں آئے گی آپ ان کے کیا ہوں گے؟ امام۔ اب باپ تھے اور ابراہیم جیسا باپ ہو پھر تو وہ اولاد کی خیر خواہی کیوں نہ چاہے، تو بانی کعبہ نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ یہ جو انعام امامت کا مجھے مل رہا ہے میری اولاد کو بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟
میری اولاد کو بھی یہ انعام دیجیے۔ اللہ پروردگار عالم نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ملے گا یہ انعام آپ کی اولاد میں، لیکن ہر انسان اس انعام کا مستحق نہیں ہوگا۔ جو ظالم ہوں گے وہ ظالم کبھی بھی میرے اس نبوت والے عہد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اب سنیے اور تھوڑا سا ایمان تازہ کیجئے کہ وہ کون سی چیزیں تھیں جن کے بارے میں حضرت ابراہیم سے ان کے رب نے کیا لیا تھا؟ امتحان لیا تھا۔ پہلی بات تو ذرا یہ ذہن میں رکھ لیجئے، یہاں کئی سوالات ہیں، ان سوالات کے اندر ایک سوال یہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، امتحان لیا کس نے ہے؟ امتحان کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ انعام کے طور پر حضرت ابراہیم کو دیا کیا گیا ہے؟ وہ کون سی چیزیں تھیں جن کے بارے میں حضرت ابراہیم سے کیا لیا گیا؟ امتحان لیا۔ یاد رکھیں اللہ کی ذات علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتے تھے حضرت ابراہیم کی صلاحیتوں کو، کیونکہ جی تو خود خدا نے تھی۔ اس ابتلاء کا مقصد حضرت کی کامیابی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے، جانچنا نہیں۔ میں اور آپ تو امتحان لیتے ہیں نا، جانچتے ہیں لوگوں کو، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ تو جانتے ہیں۔ اگر اللہ کسی کا امتحان لیتے ہیں تو اللہ پروردگار عالم اس کی صلاحیت اور اس کی لائقی لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ جانتے نہیں ہیں، اور امتحان اس لیے ہے کہ اللہ کے علم میں ہے۔ اب سنیے پہلی بات، مجھے تو بڑا حوصلہ ہوا یہ بات سن کر، یقیناً آپ کو بھی ہوگا۔ کوئی بندہ ایسا نہیں جس کی زندگی میں امتحان نہ ہو۔ پڑھ کے دیکھیے سورہ البقرہ ہی آئے گا انشاءاللہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ کوئی بندہ ایسا نہیں جس سے ہم امتحان نہ دیں، لیکن امتحان کی نوعیت مختلف ہوگی۔ امتحان کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن امتحان ہر ایک سے لیا جائے گا۔ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کوئی تم میں ایسا نہیں، وہ عالم ہو، وہ غیر عالم ہو، وہ پڑھا لکھا ہو، وہ جاہل ہو، وہ جیسا بھی ہو، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، امتحان ہر ایک بندے سے ہوتا ہے۔ لیکن اگلی بات سن کر آپ کو لطف آئے گا۔ امتحان کا جب تذکرہ کیا ہے تو اس کے بعد اللہ نے اپنی جس صفت کا ذکر کیا ہے وہ رب ہے۔ وہ کیا ہے؟ لفظ رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ پالن ہار، مربی، تربیت کرنے والا، جو مختلف مراحل سے انسان کو گزار کر کامل بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ کامل۔ جب امتحان لیا ابراہیم سے رب، اس کے رب نے، مانا یہ ہے کہ یہ ابتلاء اور آزمائش اس لیے آتی ہے زندگی میں کہ ان ابتلاؤں اور آزمائشوں سے مقصود انسان کی تربیت کرنا ہوتی ہے۔ انسان کی کیا ہوتی ہے؟ تربیت۔ تمہیں سنوارا جا رہا ہے، تمہیں بنایا جا رہا ہے امتحان سے۔ قرض آ گیا ہے، میاں تیری تربیت ہو رہی ہے۔ کسی اور مشکل میں پھنس گئے ہو، تیرا رب تمہاری کیا کر رہا ہے؟ تربیت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بے اولادی کے امتحان میں ہو، تمہاری تربیت ہے۔ فاقے میں ہو تو تمہاری کیا ہے؟ تربیت ہے۔ امتحانات بھی در حقیقت انسان کی کیا ہوتی ہے؟ تربیت ہوتی ہے۔ اور جب امتحان آ کر چلے جاتے ہیں میری اور آپ کی زندگیوں میں، ہم سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ہمارا رب ہماری تربیت کر رہا ہے۔ پہلے ڈرتا ہے نا انسان، لیکن جب وہ دور گزر جاتا ہے پھر کہتا ہے اچھا ہوا یہ ہوا، اگر یہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ تو امتحان بھی در حقیقت انسان کو کامل بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ کتنا حوصلہ ہے، کتنی حوصلہ افزا بات ہے
बीमारी का इम्तिहान है, नहीं घबराना नहीं है, तुम्हें कामिल बना रहे हैं। और यही वजह है कि अंबिया से भी अल्लाह परवरदिगार आलम ने जब इम्तिहान लिए, दर हकीकत उनकी तरबियत हो रही होती थी। उनकी क्या होती थी? हजरत दाऊद, हजरत अय्यूब बीमार हुए नहीं हुए? तरबियत है। मछली के पेट में डाले गए तो ये क्या हो रही है? तरबियत हो रही है। अल्लाह अकबर। इतनी उम्र गुजर गई, अभी तक औलाद नहीं हुई। मेरे अल्लाह, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, अभी तक नहीं दी। अब इब्तिला है तो इसमें आपकी क्या हो रही है? तरबियत हो रही है। अल्लाह अकबर। तो ये बड़ी हौसला अफजा बात है हमारे लिए। आते हैं इम्तिहानात जिंदगियों में, और हम कभी सोचते भी नहीं कि ऐसा इम्तिहान भी मेरे ऊपर आ सकता है। तो पता चल गया कि अगर इब्तिला आए, आजमाइश आए, बस उस पर डट जाओ। ना हिजर अच्छा, ना विसाल अच्छा, जिस हाल में यार रखे वही हाल अच्छा। अल्लाह तू खुश है तो मैं भी इस बात में क्या हूं? खुश। समझ जाए कि मेरी क्या हो रही है? तरबियत। ये जरूरी नहीं है मैं तो किसी गुनाह में पकड़ा गया, पता नहीं क्यों बीमारी आ गई, मैंने तो आज तक कभी नमाज भी छोड़ी नहीं है, पता नहीं मेरे सामने ये क्यों हो रहा है, मैंने तो आज तक भी गुनाह मौलाना साहब ऐसे किया ही। तुम्हें पता ही नहीं कि ये तुम्हारी पकड़ नहीं है, ये दर हकीकत तुम्हारी क्या हो रही है? तरबियत हो रही है। कितना हौसला मिला है इस बात से। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु, इम्तिहान लिया है इब्राहीम का उसके रब ने। माना यह कि चंद बातों के जरिए इब्राहीम की सलाहियत लोगों के सामने जाहिर की है कि इब्राहीम है कौन। फातम्महुन्ना, तो इब्राहीम उन तमाम इम्तिहानों में क्या हुए? कामयाब। वो चीज़ें क्या हैं, इसके बारे में आपने पहले सुना भी होगा। यहाँ भी मकामात पर लिखा है, लेकिन वक्त कम है, मैं राजे बात करता हूँ। किसी ने कहा ये दाढ़ी, बगल साफ, बदन की सफाई, अपने आप को उम्दा मसवाक करना, ये सारी चीज़ें हज़रत इब्राहीम का क्या थी? इम्तिहान थी। लेकिन क्या कमाल लिखा है मुफस्सिरीन ने, ये बात तो आम बंदा भी कर सकता है, इसमें इब्राहीम का एजाज क्या है? ये तो इब्तिला नहीं है ना। इब्तिला तो वो हो कि जो हज़रत इब्राहीम ने किया हो, तो फिर पता चले कि वाक़तन ये हज़रत इब्राहीम पे क्या था? इम्तिहान था। अब वो कौन सी बातें हैं, मैं मुख्तसर जिक्र करता हूँ। हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी के वाक़यात हैं। पहला वाक़या हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी का ये है, माँ बाप के साथ कितनी मोहब्बत होती है, अपने मुल्क के साथ कितनी मोहब्बत होती है इंसान को। पहला इम्तिहान ये लिया गया कि इब्राहीम अपने माँ बाप को छोड़ दें और इस इलाके को छोड़कर शाम में जाकर अपना क्या कर दें? बसेरा कर दें। छोड़ दिया है, इम्तिहान था। फिर ये भी इम्तिहान आया कि रोक दिया गया कि आइंदा के बाद आप अपने बाप के लिए भी दुआ नहीं करेंगे, वो मुशरिक हैं और उसके लिए आपको दुआ करने की इजाज़त नहीं। ये इब्तिला है। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए। आज सुबह फजर के वक़्त ज़रा जल्दी चला गया मैं मस्जिद में, तो वहाँ जज्बात थे और यही थे, अल्लाह तू ऐसा बनाना कि हमारे नेकियों की वजह से या अल्लाह हमारे माँ बाप की आखिरत आसान कर दे। बंदे को एक बड़ी दिल करता है कि मैं उनकी खिदमत करूं, होते तो मैं उनकी क्या करता? खिदमत करता। तो लेकिन हमें अभी भी खिदमत की एक शक्ल अल्लाह ने क्या दी है? दी है। उनके लिए साले सवाब करो, अच्छे काम करो, उनकी नेक नामी का क्या बनो? सबब बनो, बाइस बनो। तो रोक दिया गया, इब्राहीम आपको बाप के लिए दुआ की इजाजत नहीं है। फिर जब शाम में आए तो शाम में आकर हज़रत इब्राहीम को कहा गया, अब मई हाजिर को लें और इस इस्माइल को लें, जहां जिब्राइल आपको कहेंगे वहां पर आप इनको क्या कर देंगे? छोड़। ये है इब्तिला इब्राहीम।
अल्लाह अकबर। और वो भी इब्तिलाए इब्राहीम है कि जब कहा गया हज़रत इब्राहीम को बाज आ जाओ इस ला इलाहा इल्लल्लाह की बात से, वगरना हम तुम्हें दहती आग में क्या करेंगे, डाल दें। लोगों ने डाला नहीं डाला, ये आजमाइश थी हज़रत इब्राहीम। और जब ये इब्राहीम फिर आजमाइश पे पूरे उतरे ना, कल के सबक में मैंने कहा अल्लाह से ज़्यादा गैरतमंद कोई नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब लोगों ने आग में डाला तो बदन के कपड़े तक क्या कर लिए, ऐसे नहीं। कुरान ने कहा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, ओ मियाँ हमने इब्राहीम को अपना दोस्त बनाया है। अल्लाह की दोस्ती के काबिल बंदा आसानी से होता नहीं है। तन के कपड़े भी लोगों ने उतार लिए थे और इब्राहीम को जब आग में डाला गया तो जबान पे यही था हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। और फिर अल्लाह ने क्या वफा की, कुरान ये कहता है जैसे आग में डाले गए पहले वही आती है तो दरमियान में फरिश्ते को वास्ता बनाया जाता है, लेकिन आज रब ने भी वास्ते खत्म कर दिए और बराह रास्त आग को मुखातब करके कहा कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। आग आज तुझ में मेरा इब्राहीम आ रहा है, उसके लिए सलामती वाली हो जाओ। ठंडी के बाद लफ्ज़ सलामती बोला है क्योंकि कुरान में भी है कि ज़महरीर शिद्दत की ठंड हो तो ये भी इंसान के लिए क्या है, अजाब। एक जहन्नम में अजाब होगा। आप देखें ना फिर इब्राहीम का मकाम क्या होगा। जिन रस्सियों से इब्राहीम को बांध कर जला दिया गया, उलमा ने लिखा है जिन रस्सियों से बांधा गया वो रस्सियां तो जल गई, लेकिन इब्राहीम के बदन के एक बाल भी उसके रब ने जलने नहीं दिया। किसने जाकर कहा था इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ को, माँ तो फिर माँ होती है ना, ये तो कोई माँ हो तो उसे पता चले कि औलाद की मोहब्बत क्या चीज होती है, तड़पा के रख देती है माँ को। ऐसे थोड़ी कहा गया वो मियाँ इसके कदमों के नीचे क्या है, जन्नत है। ऐसे थोड़े कहा गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहु अकबर, वाह क्या मकाम है औरत का। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है जो औरत बच्चा जन्म देकर फारिग होती है वो अल्लाह करीम की तरफ से गुनाहों से ऐसे साफ कर दी जाती है जैसे उसके बदन से आने वाला बच्चा गुनाहों से साफ होता है, क्योंकि बड़ी तकलीफ सहती है वो। हुजूर मुझे बताइए मेरी खिदमत का सबसे बड़ा मुस्तहिक कौन है? उम्मू का, तेरी माँ है। हुजूर मुझे फिर बताइए मेरी खिदमत का सबसे बड़ा मुस्तहिक कौन है? कहा तेरी माँ है। 3 बार माँ का जिक्र किया और चौथी बार बाप का क्या किया है, जिक्र किया है। अल्लाह अकबर। जन्नत नहीं जिनके पास ये नेमतें हैं। हुजूर ने फरमाया था मोहब्बत की निगाह से किसी ने माँ बाप के चेहरे को देख लिया, हरम जाने की नौबत ना भी आई, अल्लाह घर बैठे हैं जुमरे के सवाब नसीब फरमा। तो किसी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ को बता दिया तेरे लखते जिगर को लोगों ने आग में डाल दिया है। ठीक काफिरा, लेकिन फिर माँ तो क्या होती है, दौड़ती चली है इब्राहीम और आग में। अल्लाह अकबर। जब इतनी दहती आग में इब्राहीम को देखा, मेरा बेटा तो उसमें बड़े सुकून से बैठा है, बड़े इत्मीनान में और बड़ी राहत में है। तो फिर उस मौके पर हजरत इब्राहीम की माँ ने कहा था इब्राहीम बेटे खुदा तो हमारे हैं, हमारे भी हैं, लेकिन तेरे खुदा जैसा खुदा किसी का नहीं। आग में डालकर भी सलामती में रखा है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसी इम्तिहान की बुनियाद की वजह से हुजूर ने फरमाया था सबसे पहले क़यामत में जिसे लिबास पहनाया जाएगा वो मेरे बाप इब्राहीम को पहनाएगा। बहरहाल उस वादी में छोड़ा, शाम में रहने नहीं दिया, जिब्राईल के साथ जाए। जहां कुछ सत्ते वाली जगह आती थी तो जिब्राईल से पूछते थे इस्माइल को इधर छोड़ना है, हाजरा को इधर छोड़ना है। हजरत आगे चलिए, हम बताएंगे कहाँ छोड़ना है, आगे चलिए आप। और जब वादी गैर जरा में पहुंचे, जहां कुरान कहता है अपनी बीवी और अपने बच्चे को छोड़ने के बाद कहा था
रब्बी इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन, अल्लाह मैं हाजरा को और मैं इस्माइल को वहाँ छोड़ आया हूँ जहाँ ज़रात नाम की कोई चीज़ ही नहीं, जिंदगी गुजारने के आसार नहीं, यहाँ छोड़ दीजिए। अच्छा मैं भी ठहर जाऊँ बच्चों के साथ यहीं पर, हाजरा को तकलीफ ना हो, इस्माइल छोटा है ना अभी, दूध पीता है, मैं रुक जाऊं? नहीं, आपको हुक्म है आप शाम वापस चले जाइए। ये है इब्तिलाए इब्राहिम। अल्लाह के लिए बीवी और बच्चे को क्या कर रहे हैं? आप शाम वापस जाइए। वापस जाने लगे हैं तो वही हाजिर पूछती है, कहाँ हजरत साहब हमें छोड़ के कहाँ जा रहे? बार बार बीवी आकर पूछती है, खामोश, इतना भी इंतजार नहीं किया, चले जा रहे हैं, अल्लाह का हुक्म मिला है। बीवी पूछ रही है पीछे से, बताइए हजरत क्यों छोड़ कर जा रहे हैं? फिर बीवी समझी और कहने लगी, क्या अल्लाह का हुक्म है? जी हाँ अल्लाह का हुक्म है। तो फिर बीवी ने कहा हजरत इब्राहिम को, फिर जाइए, अगर अल्लाह का हुक्म है तो मुझे रब पे यकीन है अल्लाह कभी भी हमें ज़ाया नहीं करेगा। और फिर वो जो बच्चे के लिए खुराक क्या हुई, खत्म, छातियों में दूध भी क्या हुआ, खुश्क, और वो जो खजूर थी वो खत्म, पानी खत्म। अब माँ नहीं खाएगी तो बेटा कैसे पिएगा? अब जब तड़पाया ना माँ को बेटे की भूख ने, इसलिए कुरान कहता है हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन, हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा। तो फिर दौड़ी है तड़प कर मैं हाजिर, और कितने चक्कर लगाए हैं सफा मरवा पर? 7, जो आज तक सुन्नत है। न करो तो हज ही नहीं होता, न करो तो इंसान का उम्र ही पूरा नहीं होता। दौड़ी है, और जब 7 चक्कर लगा लिए ना कोई चीज न मिली, अल्लाह अकबर, तो फिर जिब्राइल को भेजा गया, और वहाँ जो मासूम इस्माइल था उसकी एड़ियाँ की जगह पे रगड़ी गई। अल्लाह अकबर, जैसे बच्चा रोता है और पाँव क्या करता है, मारता है, और अल्लाह ने ऐसा चश्मा जारी किया जिसका पानी आज भी दुनिया में रवा दवा है। ये है। अच्छा शाम चले गए, फिर इब्तिला देखिए, मैं बीवी बच्चे को मिला हूँ, हाँ जाइए मिलिए, दिल औलाद जो हुई, आप जाइए इस्माइल को हाजिर को मिलिए। जब वहाँ गए देखो माशाअल्लाह, माशाअल्लाह इस्माइल इतने बड़े हो गए हो तुम, हाँ माँ का सहारा बन गए हो तुम, चलने फिरने लगे हो, काम काज की उम्र को पहुंच गए हो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत माशाअल्लाह सिर्फ न कहिए, रात को सोए हैं तो वही मनाम आई है, नींद में वही दी गई ख्वाब में, और इब्तिला देखिए जिसको देखकर इतना खुश हो रहे हैं ना, इसका हाथ पकड़िए ले जाइए जरा वहां पर, और जाकर अल्लाह के नाम पर इसको ज़िबा कर। इतने अरसे के बाद बाप मिलने के लिए आया है, और ये तो बाप जब आदमी बनता है औलाद के ऊपर क्या उम्मीदें होती हैं ये हर इंसान जानता है। इसको ज़िबा कर दीजिए जाकर। अल्लाह अल्लाह मैं ज़िबा करूं? बीवी को कहा तो यार ले गए बाहर, बेटे को कहा बेटा मैंने ख्वाब में देखा है, मैं तुम्हें क्या करूं, ज़िबा कर। तो बेटा भी क्या तरबियत याफ्ता था, या वतिफल मातुमर, अब्बा जान जिस बात का हुक्म है वो कर जाइए, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन। अल्लाह ने चाहा तो आप अपने बेटे को क्या पाएंगे, साबित पाएंगे। और फिर जब लिटा दिया, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, पेशानी के बल बेटे को लिटा दिया। जिस बेटे को देखने के लिए शाम से आए, और जिस बेटे को देखकर कहने लगे अब तो मेरे बाजू पैदा हो गए, अब तो मेरा बाजू बन गया है मेरा बेटा इस्माइल। और कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, पेशानी के बल फर्मा बरदार बन के लिटा दिया जब, और छुरी चलाने लगे, हमने ऊपर से निदा देकर कहा वनादैना हुई या इब्राहिम या, बस कर इब्राहिम तूने तो अपने इम्तिहान में, तुम तो अपने इम्तिहान में क्या हुए, कामयाब। कर सदकता हुए, आपने अपने ख्वाब को क्या कर दिया है, वइज़िब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमात। अल्लाह ने इब्राहिम से चंद क्या लिए, इम्तिहान
फ़अतम्महुन, तो हजरत इब्राहीम उन इम्तिहानों में क्या हुए? मेरे ऊपर तो आ जाए बीमारी का, कर्ज का इम्तिहान, असी मिले साल मेरा घर ही मिला था बीमारी के लिए, है नहीं, मैं ही मिला था इस बीमारी के लिए, अल्लाह को कहीं और नहीं ये चीज जा सकती थी। नहीं, ये शिकवे न करो, ये इम्तिहान असल में तेरी गुनाहों की सबब और नतीजा नहीं है। रब्बहू, ये दर हकीकत तुम्हारी क्या की जा रही है? तरबियत की जा रही है। बहरहाल ये है, और भी वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। फ़ातम्महुन्ना, जो जो इम्तिहान दिए तो इब्राहीम उन इम्तिहानों में क्या हुए? बड़ा औखा है, आप अंदाजा करें, एक मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में जाना औलादें तड़पा देती, और फिर औलाद से जुदाई हो कि कल परसों मिल जाएंगे फिर भी सब्र आ जाता है, महीने बाद मिल जाएंगे सब्र आ जाता है। वो यार जिगरा नहीं इब्राहीम का कि रब ने कहा ज़िबा कर दो, उसको ज़िबा करने के लिए क्या हो गए? तैयार। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हमने फिर हजरत को कहा बड़ा ज़बरदस्त इम्तिहान दिया है आप, और ये याद रखिए, ये ज़रा याद रखिए, यहाँ हमारे मुफ्ती शेख साहब ने लिखा इल्म का इम्तिहान नहीं होता था, अल्लाह के नेक लोगों से इल्म का इम्तिहान नहीं। बताओ ना, लिखो, पढ़ के सुनाओ कितना याद किया है। इम्तिहानात थे अमल के, किरदार के और अखलाक के, इल्म नहीं। किसने अच्छा लिखा है, किसने सवाल हल कर दिया है, किसने जवाब अच्छा लिखा है, ये नहीं है। अल्लाह के यहाँ जो इब्तिला और आजमाइश है वो किरदार में है, वो अखलाक में है, वो किसमें है? आमाल में है। ये इम्तिहान होते हैं रब के। क्यों? अल्लाह इम्तिहानों के जरिए जानना नहीं चाहते होते। अल्लाह तो इम्तिहानों के जरिए बंदे को क्या करते हैं? तरबियत करते हैं और बंदे की सलाहियत को जाहिर करते हैं। बहरहाल इनाम देखिए, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, जाओ इब्राहीम, इन इम्तिहानों में कामयाबी की बुनियाद पर हमने आपको लोगों का इमाम बना दिया है। लोगों का क्या बना दिया? मुशरिकीन मक्का थोड़े ही क्या हम इब्राहीमी है भाई। यहूदी कहते थे कि हम क्या है, नसारा कहते थे। अगर हर बंदा अपने आप को हजरत इब्राहीम की तरफ मंसूब करने को सआदत समझ रहा है, ये दर हकीकत उस कामयाबी का नतीजा है जो हमने इब्राहीम को क्या की थी, अता की थी। इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमाम, या तो आपकी नस्ल को बहुत पढ़ा देंगे, आप लोगों के पेशवा बन जाएंगे, या ये कि आपको नबूवत से क्या करेंगे, सरफराज करेंगे। और जहरी बात है, दुनिया ने नबी की फिर क्या करनी होती है, इत्तिबा करनी होती है। इमामन, अल्लाह अकबर, ऐसा दर्जा आपको देंगे कि उस दर्जे की बुनियाद पर फिर आने वाले जितने अंबिया होंगे वो सारे के सारे इब्राहीम तेरी क्या होंगे, नस्ल। यार एक अली हजवेरी जैसा नस्ल में पैदा हो जाए, अल्लाह ने दे नहीं दिया इनाम? हाँ, एक है जी, कोई अल्लाह वाला नस्ल में पैदा हो जाए तो समझो इनाम दिया है अल्लाह ने। वाह इब्राहीम, तेरे इनाम मिलने पे क्या कहने, तेरी नस्ल में वली नहीं पैदा होंगे, क़यामत तक आने वाली नबूवत इब्राहीम तेरी नस्ल से आएगी। ये है इम्तिहानों का नतीजा। इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमाम, यहाँ ये ज़रा ज़हन में रख लीजिए, वक़्त हो गया। इमामत से मुराद यहाँ कुछ लोगों का ख्याल है वो इमामत है जैसे वो इमाम मानते हैं 12। बात समझ रहे हैं? यहाँ इमामत जो है वो नबूवत वाली इमामत मुराद है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। यहाँ ये इमामत नहीं है जो इमामत लोग कहते हैं, नबूवत वाली इमामत है। दर हकीकत असल में बात यह है कि जो अब भी इमाम मानते हैं, उनके मानने का मकसद भी ये होता है कि जैसे अंबिया गुनाहों से मासूम हैं, ये इमाम भी गुनाहों से क्या है, मासूम। और हमारा नजरिया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर मासूमियत क्या हो गई है, खत्म। जहां हजरत अबू बकर से गलती का क्या है, इम्कान, हजरत उमर से गलती का क्या है, इम्कान, जहां हजरत उस्मान से गलती का क्या है, इम्कान, वहां हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी गलती का क्या है,
इम्कान है, क्योंकि मासूमियत ख़त्म है हुजूर पर। इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात शिकार हो जाते हैं लाइल्मी की वजह से कई बातों का। उन बातों में एक बात ये है, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सहाबा को बोले जाने वाली इस्तिलाह क्या है? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी के लिए इस्तिलाह है। नबी के लिए हम इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं अलैहिस्सलाम। दोनों दुआइया जुमले हैं और दोनों का मकसद ये है रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह इनसे राजी हो चुका है, इन पर अल्लाह करीम की तरफ से क्या हो चुकी है? सलामती हो चुकी है। लेकिन दोनों इस्तिलाहों में मकसूद क्या है? अलैहिस्सलाम उन पर बोला जाता है जिनसे गलती का कोई इम्कान नहीं होता, वो मासूम हो। और रज़ी अल्लाह ताला वहां पे बोला जाता है अगर गलती हुई भी है, गलती का इम्कान था, हुई है, रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह ने इनकी गलतियों को माफ करके कहा लोए जाओ नबी के शागिर्दो, हम तुमसे राजी और तुम हमसे क्या हो गए? राजी। अब हमारे यहाँ क्या है? अहलुल बैत के लिए हम अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। दुआइया जुमले की हद तक कोई ममानत नहीं है, लेकिन जिन्होंने ये चीज़ हमारे अंदर मुंतकिल की है वो दर हकीकत अलैहिस्सलाम की इस्तिलाह बोलकर इन्हें नबियों की तरह क्या मानते हैं? मासूम मानते हैं। और हमारा नजरिया ये है कि मासूमियत हुजूर पर आकर क्या हो गई है? ख़त्म हो गई। इसलिए यही इस्तिलाह है। अगर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, तो ऐसे हजरत अली भी क्या है? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन मासूमियत तो खुदा का इंतखाब है जिसे नसीब कर दे। और ये तो शहजादे ऐसे हैं कि इनसे मोहब्बत किए बगैर इंसान का ईमान ही पूरा नहीं होता। हुजूर ने फरमाया ये दोनों मेरे जो बेटे हैं ये जन्नती नौजवानों के क्या होंगे? और हुजूर ने फरमाया ये जो हसन नहीं है, ये जो हुसैन नहीं है, ये दोनों ना मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के फूल हैं। मेरे क्या हैं? फूल से मोहब्बत होती है नहीं? खुशबू आती है नहीं आती? मेरे इन बेटों से खुशबू फूटेगी। सुभान अल्लाह। मेरे इन बेटों में वही कशिश है जो एक किस में होती है? फूल में होती है। जैसे तुम फूल से मोहब्बत करो तो मेरे इन बेटों से भी क्या करो? मोहब्बत करो। और सुभान अल्लाह, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला कहा करते थे मेरे जो हसन नहीं है ये शबीए मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अपने सर के बालों से लेकर ना ये नाव तक, सीने तक बिल्कुल नाने जैसा है। और जो हुसैन नहीं है ये सीने से लेकर पाँव के नाखूनों तक ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की शबीह है। लेकिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो यहाँ इमामत की जो आयत है ना, इस इमामत से लोग वो इमामत लेते हैं जिनके बारे में उनका ख्याल है कि यहाँ ऐसे ही ये मासूम है जैसे अंबिया क्या है? मासूम। तो भाई यहाँ इमामत नबूवत वाली क्या है? इमामत है जो हुजूर पर आकर क्या हो गई? खत्म। आगे देखिए, काल व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी औलाद में से भी फिर ये इमामत किसी को मिलेगी, नबूवत का ताज सर पे रखा जाएगा। या अल्लाह करना मेरे लिए, मेरी दुआ कबूल करे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो बताएंगे। सूरह इब्राहीम में पहुँच गए इंशाअल्लाह। क्यों गए? तो फिर लंबा काम है सूरह इब्राहीम। वहाँ पहुँचे तो फिर इंशाअल्लाह वहाँ देखेंगे कि बाप कैसा होता है जो अपनी औलाद के लिए दुनिया में मांगता है और अपनी औलाद के लिए दीन भी क्या करता है? मांगता है। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा अल्लाह ये इमामत मेरी औलाद को भी मिलेगी? हाँ मिलेगी आपकी औलाद को, लेकिन आपकी औलाद का हर फर्द इस इमामत का मुस्तहिक नहीं होगा। ला यनालु अहद ज़ालिमीन, ये इस्मत अंबिया है। जो जालिम और गुनहगार होते हैं उन्हें कभी मेरा आहद नहीं मिलता, और जिनको मेरा ये आहद मिल जाए तो पता चला कि वो जालिम नहीं होता। सुलेमान अलैहिस्सलाम से यहूद दुश्मनी करते हैं, हजरत ईसा से क्या करते हैं? ओए अगर ये जालिम होते तो हम कभी भी इन्हें नबूवत वाला ताज ना पहने। यहाँ आखिरी बात बस सुन लीजिए,
मुफ्ती शेख साहब रहमुल्लाह ने इस आयत के साथ लिखा है, देखना चाहिए कि जो मुसलमानों का हाकिम है वो जालिम न हो। अगर वो जालिम है वो मुसलमानों की खिलाफत का हकदार नहीं। बस बाकी गल्ला तो खुद अगो समझना, इतने ही राह दिखा सकते हैं। इससे आगे राह दिखाएं तो फिर हमें राह क्या की जाएगी, दिखाई जाएगी। ला यनालु अहदिस ज़ालिमीन, अगर कोई है तो वो इसका अहल नहीं। मारिफुल कुरान पढ़ लीजिए ना, तर्जुमा देखिए, वाव का माना और इस का माना जब इब्तला, अल्लाहु अकबर, इम्तिहान लिया इब्राहीम से रब्बुहु, उसके रब ने भी कलिमातिन, चंद बातों के जरिए। वो मैंने बताया, नाखन तराशना, दाढ़ी रखना है जी, और ये सारी चीजें, लेकिन नहीं, इम्तिहान वही हैं जो हाँ ऊपर फातम्माहुन, हाँ, बस आला दर्जे पर उनको पूरा किया। अतम आला दर्जे पर उन इम्तिहानों को क्या किया, पास किया। कहा परवरदिगार आलम ने, ओए बानिए काबा इनाम लीजिए, इन्नी बेशक मैं जाइलू का आपको बनाने वाला हूँ, लिन्नासी लोगों के लिए, इमामन इमाम। काला वमिन दुर्रियती, मेरी औलाद में से भी, मेरी औलाद में से भी। देखिए बाप कितना शफीक होता है, वो जो दिमाग पर रब्बी जाल ली वमीन रब्बना व तकब्बल रब्बना फिरली वलिल मुमिनीना यौम यक़ूल, ये है बाप। काला, फरमाया परवरदिगार आलम ने, ला यनालू, नहीं पा सकता, नहीं ले सकता, अहदी, मेरा ये नबुव्वत और इमामत वाला अहद, अज़्ज़ालिमीन, जालिम लोग मेरे इस आहद को पा नहीं सकते। अल्लाह परवरदिगार आलम मुझे भी आपको भी इम्तिहानात से महफूज फरमाएं। आफियत मांगनी चाहिए, हम तो बड़े कमज़ोर हैं। अगर किसी साथी पर कोई इम्तिहान आया, अल्लाह न करे कभी आए, तो समझना ये है कि ये दर हकीकत अल्लाह करीम की तरफ से क्या हो रही है, तरबियत हो रही है। मैं इंशाअल्लाह इस इम्तिहान में अगर साबित कदम रहा, जैसे अल्लाह ने मेरे इब्राहीम को इनामों से नवाजा, इंशाअल्लाह इन इम्तिहानों पर सब्र की वजह से मेरा रब भी मुझे क्या करेगा, नवाजेगा। और अल्लाह मुझे ऐसा नवाजेगा इंशाअल्लाह कि इसके समरात मैं भी देखूंगा और मेरी नस्ल भी क्या करेगी, देखेगी। इसलिए कहा जाता है दरख्त लगाता कोई और है और फल खाता कोई। ये जो आप माशाअल्लाह नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान हाथ में आपने लिया है, ये यकीनन पीछे किसी बुजुर्ग की कोई नेकी है जो रब को पसंद आई और उसने आपकी नस्ल में ये नेकी करने वाले लोग क्या कर दिए हैं, पैदा कर दिए हैं। अल्लाह परवरदिगार आलम मुझे भी आपको भी हज़रत इब्राहीम की तरह अपनी औलाद का भी खैर खा बनने की तौफीक इनायत फरमा दे, और वो जुल्म जो अल्लाह करीम की तरफ से आने वाली कामयाबियों की राह में रुकावट बन जाता है, अल्लाह ऐसे मजालिम से हम सबको महफूज रहने की तौफीक इनायत फरमा दें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।